ଆସିନାହାନ୍ତି ବେକାର ଲୋକ କେହି ଯାଏ तो अर्जेंट केना किलो ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ମାମୁଁ ଯିବା मामू घर ହଁ केते बाट मामू घर 60 କିଲୋମିଟର 60 किलोमीटर बाट तो मते एबे कहउछ एबे बाहरले पहुंच पहुंच राती 9टा जेतो शीत दिन किछि आननी एमित कहूँ जे बोउ गोटे जिनिस देछि खाली नेई देई दी पळे आसीबा मो बौ किछि कहि कासिनी याडे याडे आछि केमि 60 किलोमीटर जीवी बौ डाक पको पड़े एमित कहूँ चलो जल्दी पळे आसी अरे मो पर बाइक टा मागी आनछि मो ग्लैमर आनथले कथा लगाई तंदा किंतु मामू घर को मु जीबिनी मु पदा रहिबी हैला अध घंटा वेट करी अध घंटा भीतर न आसे मु पळे आसीबी अध घंटा भी नहीं मु 5 मिनिट भीतर पळे आसी चलो बौ कहने बौ साडे डाक तो माई माइलो मामू कुआडे गले सब माई मो भाणी जी आइले बा जगणी क्या केपा पड़ी गया तू जानी तू केपाटा टिके दूरे की चलू जगणी क्या चढ़ू की ऊपर आलो लगू झुआ आइला हलो बा मामू हां हां हेला हेलो माय जो बाहर जो जाडुआ शीत पडुची एते राती रे केमिति कोन आइलु तू ये फंस गया सी है बाटर आसली गोटे भाई देखाल तांको से लिफ्ट मागी पळे आसी तुम छाड़ मो से कथा तुम केमिति का लोक कहलो दांड मझीटा झियोटा सब पचारिबो ना तू आइलु मा तू दुई जीव कंदिटा खाइ दे माइलो एटा बहुत देछि त सजना छुई तो बहुर मने अछि सजना छुई मोर भारी पसंद एठी आसले सिना हमें मुंड झिका झिकी बाड़िया पीटा हो सेठी मते मन याना जी आई छी ना तो झियोटा केते दिन परे आई छी दांडुटा ताको ठिया करके एही कांड गुडा सब कहूछु हलो मा तो मुंड सिना आनी छु बहुर ले गुण जम्मा आनी One hour later. शीत जोर पहले कुआड़े गला अध घंटा घंटा कहीं 2 घंटा हलानी गाड़ी पटा शीत भी हलानी रास्ता भल नुह केमी जी रात अबे तू है कौन तू हो बाबू हो हां जाने याडा सब ओदमु आमलिया कोन तो बाबू किए हो हां मु ये मु जो कौन मु की हो तो किए कहू ना मु की हो लाइन वाला एते रात्रि लाइन वाला आम घर किए डाकी तुम आम ऑफिस रु फोन आसला तुमर कौन डबल कनेक्शन हो जाइए साढ़े फुटुची से कहले कि कनेक्शन जॉइंट करके जीवा पई हलो हां लो बा हमर बा को असज होईची वोल्टेज पाउनी धप धप होउची हाँ से सदड़े आसी ओहो आ सेही कथाटा कहू ना दांडरे ओदचुआ भली आउछ ओ जाउनो भीतर जाउनो देखु ना से कथा कौन कि मु जो टेस्टर आनिया को भूली जाइए आ टेस्टर आना होची कोन मुंह देखा गइछ बाड़ी पछा तो केपा गोड़ देखियो गाइस इरे केपा बाड़ी पछा हमर को टेस्टर नाही आइलो हाँ चल हाउ इरे बाड़ी पछा मो ऊपर तो चढ़ से लाइन वाला ऊपर काई चढ़ तू आइलो बाबा तो कोन किया एटा अपन बोर्ड ना तम आखिर कौन मल कंटक होइछ ना कोन देखि पान एटा बोर्ड बोली हाँ से पचार जे बापा तम हाथ कोन एमती बरडा पत्र भलिया थरुची तमर को फेडा फर्स्ट टाइम ना कोन नहीं नहीं काठुआ शीत पड़ी ना से हाथ गोटे थरुची इरे पुरौ न पुरुना बड़ डर माड़ुची ए पुरे को डर के आगे जीत है बरा बोलो मामू कौन चलची इरे से लाइन वाला टा आइतला हम बोर्ड रे कोन प्रॉब्लम अछि लाइन वाला मामू कौन कहते मेन स्विच बंद कर मामू मु तो को माइर कहिता रे अच्छा आपन ना मामू नुह मुझे ना मामू अच्छा अंकल से मेन स्विच बंद कल ओ मेन स्विच बंद कर आगे आगे बंद कर केते समय लग बाबू जल्दी जल्दी बाहर जीवा लेट है मामू मेन स्विच पकाओ हाँ। मामू ए बोर्ड रो किसी प्रॉब्लम नहीं आउटा कम बोर्ड देखा पड़ो आपको किए वायरिंग करछि हां एमि सब वायरिंग हुए बुढ़ियाणी बसाबला छंदी हिची आ तमे इलेक्ट्रिशियन तमे जानथबो कोन तार हबो ना आमे केम जानियो अरे एमि छंदरेले केमि तुम करबी कहलो तुम जा मेन स्विच पके आसला केई थरो मेन स्विच पकेबो आ आंगुठी पुरे दिबी नहीं 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 तमा रिस्क न बार नहीं मु मेन स्विच ता
କେତେବେଳେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବାବା ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ମାର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ମେନ୍ ବୋଧେ ସେ ମିଟର ପାଖରେ ଥବ ଆସ ଇଏ କ'ଣ ଆଧା ଜରି ଫରି ଗୁରା ହେଇଛି ଲିକ୍ ଫିକ୍ ଥବ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ହାତ ମାଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବି ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା ଯା ଅଙ୍କଲ ଆରେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ଟା ପକାଅ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ହଉନା ସେମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଙ୍କଲ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ଡାକୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବ ନା ନାଇଁ କହିଲ ଦେଖୁଛୁ ତତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମାମୁଁ ଜାଣିଲେ ଖରାପ ହେବେ ଆମେ ଯାଅ କାଲି ସକାଳେ ମାମୁଁ ଖତମ। ମୋ ବାଳ ଗାଡ଼ି ଆମ ଗ୍ଲାମର ଭଲ ଥିଲା ଫୁଟାଣି ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ମାଗି ନେଲି ବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛି ସେ ଶଳା ଧକ୍କା ଦେଲା ଇଏ ବି ଧକ୍କା ଦଉଛି ଦୀପୁନା ଚଇତା ପୁଅ ଦୀପୁନା ଏଇଟା କିଏ ପୁଣି ଏ ଚଇତା ପୁଅ ଦୀପୁନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକ ଇଏ ପାଇ ଆଇଲ ଏଇଠିକି ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଟା ଟିକେ କରୁଛି ହଁ ଏଇଠି ଆସ ମୁଁ କହୁଛି ଆସ ଆକାଶରୁ ଗଳିଲା ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଅଟକିଲା ବୁଢ଼ାକେ ଡାକିଲେ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ା ବୋଲି ପକ୍କା ଖାଇବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ଇଏ ତେମେ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ବାଲା ଲାଇନ ବାଲା ଲାଇନ ବାଲା ବୋଲେରରେ ଆସନ୍ତି ଇଏ ତ ଘରେଇ କାମ ଥିଲା ତ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲା ଏମିତି ଆଉ କୋଉଠି ତମ ଘର କୋଉଠି ଆମ ଘର ବହୁତ ଦୂର କୋଉଠି କହୁନା ଆମର ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ସେଠି ବା ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି କହିଲ ଘରଟା ଇଏ ଯୋଉ ମକରା ନାତି ମୁଁ ମକର ନାଚୁ ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୁ ଏଡ଼ିଟେ ହେଇଥିଲୁ ତୋ ବାପା ବାହାଘର ଯାଇକି ମୁଁ କରାଇଛି ଏଇ ବସ ଏଇଠି ବସ ନା ମୋତେ ଯିବା ପଡ଼େ ବହୁତ ଦୂର ହେଲାଣି ତୋ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଏଇଠି ବସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ବାହାଘର ମୁଁ କରାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଅନେଇଲୁ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନଥିବୁ କାଇଁ କହିଲୁ ମୋ ମାମୁଁର ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ଏତେ ନାହିଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲା ବା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖୁନ 9:48 ହେଲା ବା ଆମର ସେ ଡାହାଣୀ ଏରିଆ ମୋତେ ଯିବା ପଡ଼େ ଦୁନିଆ ବାଟ ହା ତୁ ଛାନିଆ ହଉଛୁ ଏ କି ଡାହାଣୀ ଆମେ ଡେଲି ରାତି ଅଧରେ ସେଠି ଡିଉଁ ଏ ଦିନେ ଅନେଇଲୁ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ମତେ ଡାକିଲା ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ସେ ପୋଖରୀ ସାରା ମାଛ ଧରେଇଲି ମାଛ ଧରିଲା ମାଛ ଆଣି ମତେ ଦେଲା ହେଲା ସକାଳୁ ଯେମିତି ହେଲା ମୁଁ ପେଟ ବାଡ଼ି ହଗିଥିଲି ହଗ ଖାଇଲା ଗଲା ହେଇ ସେ ବାମୁଦିଆ ଷଣ୍ଢଟା ପଶିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି କଳୁ ବାଡ଼ି ଦିଏ ଏଇଠି ବାଡ଼ି ଦିଏ କାମ କରିବା ଲାଇନ୍ କାମ କରିବା ଷଣ୍ଢ ବାଡ଼ା ହଁ ବାଡ଼େଇ ଦେ ସେକିଆରେ ବାଡ଼େଇ ଦେ ତାଙ୍କ ବିଲରୁ ଖାଉଛି ବାଳ କାମ ପୁଣି ଷଣ୍ଢ ବାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲା ଦେଖିଲୁ ଟାଇମ୍ କେତେଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଗପୁଛୁ ଛାଡ଼ୁନ 12ଟା ବାଜିଲେ 12ଟା ବାଜିଗଲା ହଁ ଔଷଧଟା ଖାଇଥାନ୍ତି ହଉ ତୁ ଯା ଏଇ ଅନେଇଲୁ ଦେଖିକି ଯିବୁ ସେ ରାସ୍ତା ଭରନ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ ଗୁରା ସବୁ ବୁଲନ୍ତି କ'ଣ ଏବେ କହୁଥିଲ ଡାହାଣିକି ମାଛ ଧରଉଥିଲି ନାଚୁଥିଲି ଏବେ କ'ଣ ଡରଉଛ ହା ବୋକାଟା ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା ଆଉ 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ସେଟା ହେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ଯାଉଛି ବୁଢ଼ାଟା 7ଟା ବେଳଠୁ ଯିବା ଲୋକ ମୋତେ ଅଟକେଇକି 3 ଘଣ୍ଟା ଗପିକି 12ଟା କରିଦେଲା ଏବେ ଡରେଇକି ଯାଉଛି